Nagkatigom ang mga pinili nga ECCD focal person sa probinsya alang sa duwa ka adlaw nga training on ECCD curriculum enhancement. Prioridad sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang pagmugna sa hiniusa ug mas epektibo nga curriculum alang sa Early Childhood Care and Development o ECCD Center sa probinsya, pinaagi sa gipahigayon nga training on ECCD Enhancement Curriculum Hulyo 24, 2025 sa Bukidnon Breeze, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. More on the workshop na presentation and critiquing because ang main objective ani nga training is actually the provision of the session plan nga paggamiton sa atong mga child development workers and teachers sa tibuok Bukidnon. Pinaagi sa giya sa Bukidnon State University Early Childhood Education Department isip critic panel, mas gipalig-on pa ang kahibalo ug kahanas sa child development teachers workers sa pagdisenyo og leksyon subay sa thematic integrative approach aron masiguro nga epektibo ug dekalidad ang mahatag nga edukasyon sa kabataan nga nag-edad 3 to 4 years old. Kalihukan sa probinsya, Charles Canoy reporting.